नमस्कार गिरीथानी मी कविता सिंह पहिला मी मोर यूट्यूब चैनल को तरफ तो हाब्बीरे यांपारा संबासा जानावरी गिरीथानी আজি मी चिंताहान मनानात उदय उलगाहानते मन करलू कति बोरिंग होता कति दुचिंता थाईता अंते मोर में यारी हुरु हुरु यारी कत यारी छुटिल आमार ओहिनता हिनता जगह बुलिया मोर आजिकारे भिडिओ खानी आहानिও আহিতাঙাই लगे आमार कना कालुता निंसिंहया ओ किसारे नुंगै पादिन काटिया हिलांता गिरी थानी ओ तार सेंकरे मने करिया निजरे दैन्य मने करताङाय जे आमी एसारो नुंगै पादिन काटिया हिला बोले हांते गिरी थानी मियो करूरी आमार कना कालयारे आमार बाल्य जीवन आमी किसारे काटिलाम गिरी थानी आगेकार मानुए आगाकार आमार इमा बाबा बा आमार बुढ़ा बाग आपू बाबा गाছি आमारे ओ दिन दिनर यारी बा आजिलो 40 बछर आगर यारी आमी किसादे नुंगै पारदिन काटिया हिलांता आगे दे पइलाय सौजर मनात्त करी आगे हस्पिटले जाना ना लागेছিল घरे नकाल पिडाहिया करला द्वितीयत ओबाका अपारेशन ना लागेছিল ओहाने सौ सुरी सुरी जर मइला किन्तु যদিও সৌ কাটি সুরিয়ানোর দেখি জড়ময়াও থাকা কিন্তু সৌ তারে লালন পালন করতে এতারে ডাঙর করতে সুপৌহীন না পাছে গিরি থানি এবাতে আমার তা পইলাই গর্ভবতী অনার পরে পয়সা গাঠি গো হবা করে জুত করে হংকরানি লাগে কেলে পরিস্থিতি জুকুহানো ওইলানতে ওহালো গীতি সামে মাতেছিল যেমন তি না মনেও না হইতই কালে কালে কালের কথা না হুনানি না করে जिगोई बनहान पुरियाले काचाई मजाई ना धरे जेमन एरे उक्ति हान गिरके कति उल्लू करे आमारे थ दिया गेছে गা तार भानिए हान जेमन प्रभुर श्रीमुखे तो परे से बानिहान पारासे निकुले से बानिहान पारासे हानते आमार ता ओदिन दिने যদিও इमा बाबाय सौ जियाजी पुते ता काठी सुरी ढकिও যদিও জরম দেছি তবু তানু নুঙেই করে পালিয়া আনেছি পুরা বাতে দললে কতিও আপাঙ হইলাম তা গিরি থানি ते पूरा बाते धरले ओता हाथुरे पारबायता बुलिया ओते नुने पानिए ओता उठियाও खवैला पाटई करियाও खेला नुने पानिए उठियाও खेला पेपुराय जुतका मारलो हाथुर पारबांता बुलिया उल्टा हार होइया खेलांता गिरी तान कतिवा पां पाता हिता आरकी ते जेताও आमी मा बाबारे उसारे बार्डे नोता नाव देसी नाव हिन करेছি এবাকার পরিস্থিতিত বারো আয়া আমি দেহাত আমি প্রতি পদে পদে अनेक काके हान लेहे लेहे आमी आमार सौरां बंचित यार जेहान आमी मा बाबाय एरे बयसे आया एरे यांखेई मारित आया बा यांखेर गजे आया आमी आमार सौरे आमी तानुता हिकानी लागिला कि तानु आमारे काने धरिया हिकानी मने तारा आमार कथा तानु नियम मेलना ना मने तारा एहानर कारण हान कि हान तो एहानो कारण हाँ रिसार्च करिया पेलू ता गिरी थानी आसले आमी सगैया हिन पेतई पेलांताও आकेई नाइले दुगो तो तानुरे यामपारा आदर যত্ন करले उता जेगोई यामपारा जेगोई जेगोरे बाना पार उगोई गरगो जागेर गो गिरी थानी आनते उड़े मातारा हान आदर करले भादर दे आमी ते तानुरे ते हिनो आते हार पानी नाव दिलाम तानु हिन पेबाও हान आमी हिन पेक गुलिया गिरी थानी औरू हाने गया আজি तानु इमा बाबार कथाও हुनानी नाव मने तारा तानु बाप तारा ताई तानु ते लिरिक नाव पाकर तारा कति नुंगै करे आमारे अर्डार कर तारा मोबाइल ना तेलो गालै तारा खानी हार हनी नाव दी तारा आनते तानु खेलानि समयो आनते मोबाइल ना खेला आनते आमी ते स्कुले ताइलां बा खानी खेलां तो इमा बाबारे डरा डरा खानी मादां काटाई मान खेलां दे खेला दुला स्वास्थ्य रंग ओहालो आगेकार पुरी जेले गावरा पे दिल दिल कोला एबाका पुरी जेले गावरा पे सेते हुकिया पाकिया नी हानते एहान एकमात्र खानार प्रतिও तानु रुचि नहीं मोबाइल हानाते आसक्त अंते टाइमे ना हिला देखो कुरान तो दिल दिल करताई ता इमार बाबा जे कोई कथा ना होला ओ तार की आशीर्वाद थाइतोई ताई मार बाबा कि ताते करता दिन जाउक रात फाक बुलिया इमे चलानी नाई अंते उरु सारे चिंता करिया एहानरे कि सारे करिया आमी हबा पता अतिलनी एरे सारे करिया मी माने अजाना दिनेर सन्धाने सारे चित्रनाट्य हानद्य तुलिया धरे सुगिरी थानी एहान हयतो हाब्बे फलो करले आगर आगई एहान
শেয়ার করলে হয়তো হবাই তুই মনে করুরি গিরি থানি এহান হাবিয়া সাদিক এহানোর প্রতি মিললেং দিক অজানা দিনের সন্ধানে চিত্রনাট্যহান গিরি থানি পইলাই মি আমার ঠারর চর্চা করুরি কিন্তু মি বাংলা লোকরেসু আনোর কামি সমাজের মাপসাউরি কিন্তু বাংলা লোকরানির মোর কারণ হানো সেটাই এহান দেশ বারো দেশের বাহিরে যাতে হব্বা মেসে সাহা নাকারে ফোক গা বলিয়া কিয়া বলে আজিকালি ইমা বাবা আজি পুতরিয়াম পারা দুশ্চিন্তাত পড়েছি এরে আমি কি সাথে করলে হবা পোতা হতা নানি আমি সবে তারে খানি কামে জড়িত করানিও লাগে বানাও হান ভিতরে থই আমি তে বানাহান জবর ইয়া তানুরে হিন পানিতে নাতলাং হানতে উল্টা ইংলিশ স্কুলে বড়া দিলাম তানুরে স্ট্যান্ডার্ড করে পাকর রইলাম অব্বদে আটানি নাতলাম তো ইমা বাবার দুঃখ তানু কুম্পি হাঁপে তাইটা আনতে করিয়া তাই আমি যেটাও ও তার মাঝেও আসি হবা সৌ আসি পরিবেশ গৃহ পরিবেশ সবাইলে সৌকিয়া ইমা বাবার কথা শুন তারা বেশিরভাগ সঙ্গগুণও সঙ্গগুণে বর্ণ ধরে বলেছি ইয়ারি আনাছে সঙ্গলেও নষ্টই তারা বা নিজের তো মোবাইলও আনখানি কম মাতিলে কি হান হইতেই থা এলে কি হার মোর ভবিষ্যৎ থান এহান তানু হার পানি হানি আম পারা চিলছে মাতলে উল্টা সই তারা উল্টা তানু হার পেয়ে তারা আমি হান নপেয়া তা আমি আপাং পাতা তানুরা আমি তানুর দিনও তা পারি দেয়া হেসি ওহান তানু পাহুর তারা অবশ্যইয়া কারণ হাইহান তানু বাঁকা সংসারও তাগিদে ন পড়েছি তানতে মা বাবার পকেট গরম চৌতা তানু গিয়া পানি করে তানু গরম হইয়া হয়তো অকালে পিতা রান্না বইনা ওইটা খেই তারা এসারে করিয়া না নিজের জীবনও তার শেষ কর তারা কিন্তু যেটা ওটা মাতলেও হবানে কিন্তু মিমে আজি হারোর লগে এসারে হুরু হুরু আমার কঠিন কঠিন ইয়ারিতেও মানে দুইটারে যুক্ত করিয়া মি মোর আজিকার ভিডিও শেয়ার করি তা গিরি গিতানি এতে আগে দেতে লেক্টোজেন নেই আছিল মোর জেঠাবার পুতকা ওরে দিয়েছিলাম তা সৌগই পেয়াও হার পাতা পেটর কা পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খাই বলে তাতে পেটর কা বলে মাটি শুকাং সৌগই গড়ে মালক গই রোয়া রান্নাকা সৌগ বেলে এক জিরি গাও মুতলেও পেট ওরে পাখে উঠিয়া ওকে গুঞ্জিয়া থাই তারা দিওয়ারা না যে তারা হাতে কতি নয় করে পাল্লা লপুকে তো আয়া হরণি আনস কইয়া লেম গছ জি গছ কইয়া সৌগরে বুনি দিলা এতে এরে হানরে ফলো করি আজি মানে উসারে ইয়ারি আনু থাপন হইলা দে হাবি লগে শেয়ার করি সব সময় বাংলা লটটরি আমি আজি আমার ঠারর আমার ভিডিও করুরি হান তো ঔষধই করলো তা কিতা মালক আইতে সময় হান নইলে আগের তো হরণি হানে লেম গই দরিয়া থংছিল হানা তো বাইয়া থাইতা আঙর থংছিল হানা কেলে মালক আইতে আইতে তা মালকর অমৃত দেনা মানে মালকে হরণি বারো লেম বিষাতে সময় লাগতে বলিয়া তা আগে তো জোগাড়া নইয়া থাইতা মালকুম্বা তো লপুকে তো আইতে এরে খৌরাঙি হানলো থাইতা বাকার সৌতে কিসারে আমি লেক্টোজেন আনিয়া ছেড়েলে কানিয়া তারে টাইমে টাইমে দেয়া দেয়া ওহানো খানা না করিয়া কেথক করিয়া থাইতাই হার না পেয়াও বালা এখন ওটা বারো নেক্সট টাইম খানি পরে খইলো বারো সৌগ নড়াইয়া ডাক্তর রাঙা রাখলো পাকুসা হান মাঙ্কর কতি কঠিন হইল তা দিনে তা গিরি থানে আনতে যেতাও আমার তার যুগর লগে তাল মিলিয়া চলতে গেলে আমার তা ওর সাথেই চলানি লাগতোই এবাকা পানি হানে গর্গ কিরকির বুড়ি আহের মানু নৌয়ে চল লাগা না আমি মোর গর্গ টুল্লি গতইল থাইতো বলে না হইতো টুল্লি গ বললে তো নগদ কিয়া সময় থাইতে না চলু তা বলতে ঠিক ওহাম পারা ইয়ারি হান হানতে আমার টাইম যুগর লগে তাল মিলিয়া বাকা মোবাইল না আতানি না দানিও না হইতোই দেনাও লাগতোই তানুরে খানি তানুরে আটানি লাগতো আটানি মানে সময় থাইতে নাগতো তানুরে পড়াশোনার লগু লেসি লেথলো খানি করানি লাগতে গিরে তানে বাতে গুরু মহিষ নেইলা লপুকে জাগা এহানো নেইলা রোয়া দুবার না কলা দেনে আইতে ফাল্লা জারি করে ফালা দেরে ওরে বাদি দেগা ওহানো নেইলা কিত্তা খাতানো নে উল্টা পঙ্গু ইয়া উল্টাই মা বাবাই রহন গইয়া কামিলা পয়সা আনিও তানুরাং জারিয়া জুড়িয়া দিয়া লেরি পাকর কাবুলতে ইংলিশ স্কুলে দেও কিতা শূন্য রেজাল্ট কানা হানতে কি হান যেতাও মেরে সারে ইয়ারি পরিয়া হান তুলা নিমনিয়া মোর আজিকারের ভিডিও গো গিরি থানি হাবিরে মি হেসা করুরি মোর অজানা দিনের সন্ধানে কাহিনী হান চিত্রনাট্য হান
হাত বিয়ে মন দিয়া সাদিক বারো হাত বিয়ে শেয়ার করি এন হাব্বির কা উপকার হইতই বলে মিনি করু রিগি রিগি থানি হাত বিয়ে হবাইয়া থাই সুস্থ হইয়া থাই মঙ্গল হইয়া থাই আগর আগই হিংসা নিন্দা না করিয়া ইদম দোয়া মল্ল থাইলে নিজেও সুস্থ হইয়া চলতাঙাই হাব্বির বানানুং শিপেইলে নরাও নেইর নিজর হারুপা মল্ল গাড়িও দিন দিন উন্নত হইতে থাইতে ধন্যবাদ হাত বিয়ে হবাইয়া থাই।